ସମ୍ବଲପୁର ବୈଦାର ନୂଆପାଲି ସ୍ଥିତ ମା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରମେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମା କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଳତୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସମସ୍ତ ଦେବୀପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମା କାଲରାତ୍ରି ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ବିନାୟକ ରାମ, ସୁବ୍ରତ ସାହୁ, ସୁନୀଲ କୁଦେଶ, ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଶିଷ ପଟ୍ଟା, ପ୍ରଦୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସୁଜିତ ବେହେରା ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନଭୋଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। এটা হচ্ছে বৈদার নূয়াপালি মৌজার মন্দির অবস্থিত সম্বলপুর। মহাসপ্তমীরে মা কালরাত্রি রূপে কামাখ্যা পূজা পাইলে আমার মন্দির বিশেষত্ব হচ্ছে আরতি, মানে প্রতিদিন নবরাত্র বলে কথা না প্রায় তার সবুদিন তার মানে আমার বাজা বুঝি বজাইকি আছে। নবরাত্রে আগে ভাল করে আছে। 10 দিন যাক अन्नप्रसाद दिजासी। बहुत आड़ लोक मैंने आसुचन, हजार हजार लोक मैंने आराम से खाई खुआ कर स्टील थाली आम देसु। कौन पत्र पत्र असुविधा है आम थाली कमिटी थ्रु एवं भक्त मान थ्रु किणा मुख्यकर्ता आम सम्बलपुर विधायक जनारायण मिश्र जाओ से जब डाकले आम निके आसन। पूजा प्रति ममता बहुत अच्छे, आमर प्रति भी ममता अच्छे, आमे भी प्रति ममता अच्छे। आमर कर्ता थे रमेश अग्रवाल एवं सहपत्नी। आमर पूजा परिचालना सच्चिदानंद मिश्र एवं सहयोग।